لا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه وقال له رضي الله عنه رجل متع الله بحياتكم وقال نفع الله به معاد نرغب في الحياة في هذا الزمان لأنه زمان إدبار ولو أن رجلا من أهل هذا الزمان خير بين المغفرة وبين 100 قرش لاختار الدراهم على المغفرة لفرط غفلتهم عن الدين ورغبتهم في الدنيا ولو كان في صاحب الأمر رغبة في الدين لحصل من الرغبة أمور الدين لأن معه منه بعض رهبة ولو قال من صلى أو طلب العلم أو فعل كذا من أمور الدين لا رفع عنه أو خفف عليه مما يؤخذ منه أي أواعي الدولة لا فعلوا ولكن الدولة ما يهمهم إلا ظلمهم بغير حق ووضعه في غير مستحق كما قال فلان اضربوا الزكاة وبالغوا كأخذ عمر بن الخطاب وفرقوها كتفريق الحجاج. Ada seseorang berkata kepada Al-Habibullah Haddad, "Mata Allah bihayatikum, mudah-mudahan panjang umur." Fugal nafallah bi, beliau berkata, "Ma'ad narghab fil hayah fi hadzal zaman." Kami sudah tidak selera hidup panjang ada di zaman sekarang ini. Kami sudah ada ingin hidup panjang ada di zaman seperti sekarang ini. Li'annahu zaman idbar, karena zaman ini zaman mundur udah. Zaman ke belakang semakin mundur. Nih gambarannya. Falau anna rajulan min ahli hadzal zaman khuyyira bainal maghfirah wa baina 100 garsh. Kalau seandainya orang yang hidup di zaman sekarang ini suruh milih antara satu pekerjaan yang mendapatkan ampunan Allah dan pekerjaan yang mendapatkan 100 garsh duit, lakhtar ad-darahim 'ala al-maghfirah, maka dia memilih yang menghasilkan duit daripada menghasilkan ampunan Allah. Lifarti ghaflatihim, karena udah keterlaluan lupanya mereka aniddin daripada urusan agama. Wa ragbatihim fid dunya, dan karena senangnya dan tamaknya cintanya mereka terhadap dunia. Paham nih? Udah enggak selera hidup di zaman sekarang karena orang-orangnya udah keterlaluan, kebacut kata orang Jawa. Kenapa? Karena orang sekarang ini kalau suruh milih, ini kalau kamu menghadiri majelis ilmu itu pahalanya sekian, kalau ke pasar dapat 50.000, milih yang 50.000. Kalau urusan agama enggak tertarik mereka, lupa cintanya dengan urusan dunia, hatta harus melewati lautan, hatta harus berjam-jam dia cari, mereka akan semangat. Mau hidup, mau senang hidup panjang, ketemu orang-orang model demi buat apa, kata Al-Habibullah Haddad. Hah? Walau kana fi sahibil amri raghbah fid din la hasala min ar-raghbati umuruddin. Kalau seandainya sahibul amr, pejabat misalnya, ada raghbah fi umuruddin, ada senang masih dalam urusan agama, maka akan terjadi itu kebaikan-kebaikan urusan agama ini. Lianna ma'ahu minhu ba'd rahbah, karena sesungguhnya masyarakat ini masih takut terhadap pemerintah ini sebenarnya. Repot masyarakatnya modelnya seperti begitu, kemudian pemerintahannya juga tidak mau urusan dengan agama, ya berkaitan dengan agama nggak mau, nggak peduli dia. Padahal masyarakat ini kalau misalnya yang ngajak daripada itu pejabat, wali kota kah atau bupati, akan dengar.
akan dengar, tapi nggak ada. Urusannya duniawi mereka. Seakan-akan kalau jadi wali kota itu jangan mikir agama ya. Ini urusan dunia. Kalau jadi DPR nggak usah urusan ngurisi agama ya. Ini urusan dunia. Seakan-akan begitu. Padahal masyarakatnya udah model begitu. Suruh milih antara urusan agama dengan duit, milih duit orang sekarang ini. Pahala surga, ampunan Allah, rahmat Allah kurang diminati. Repotnya juga pejabat tidak ada yang berpikir dalam urusan agama begitu. Falau gal nih, kalau seandainya misalnya para pejabat itu ada berkata begitu demikian. Man shalla, siapa salat, au talabal ilm, atau mencari ilmu, au fa'ala kadza, atau mengerjakan demikian, misalnya berjamaah atau menghadiri majlis, min umur din, daripada urusan-urusan agama, la rufi anhu, akan diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya misalnya, au khufifa alaih, atau yang dia kena masalah hukum atau yang lainnya akan diringankan hukumnya. Mimma yukhad alaih min awaidi daulah, atau misalnya pajaknya akan dikurangi misalnya, atau misalnya listriknya pembayarannya akan diringankan misalnya. La fa'alu, saya yakin orang-orang ini akan mengerjakan itu semuanya kalau mau lo ya. Misal anak sekolah yang apal, anak SD yang apal 5 juz, maka dia tadi itu punya juz daripada Quran ya, dia tadi itu akan dikasih beasiswa. Banyak yang hafal Quran itu, banyak yang hafal Quran. Kenapa? Karena urusannya ada keterkaitan dengan duit. Kalau seandainya misalnya pegawai negeri yang sholat berjamaah selama setahun tidak pernah absen mulai takbiratul ihram sampai salam, maka akan dinaikkan pangkatnya. Penuh itu masjid, penuh itu masjid. Tukang-tukang becak, kalau dia tadi itu sholat setiap tahunnya akan dibantu 1 juta. Nggak ada tukang becak nggak sholat. Kalau seandainya ikut campur pejabat ini dalam urusan agama, akan ngerjakan mereka. Bukan ulamanya suruh nasihat kemudian mereka diem. Itu bukan tugas saya Habib, tugasnya kamu juga sebagai orang muslim itu Pak. Nggak benar itu. Walakinna daulah, tetapi pemerintahan sekarang ini ma yahummuhum illa dzulmuhum, tidak mementingkan kecuali kedzalimannya mereka sendiri. Bighairi haq, dengan tanpa benar. Kalau udah urusan fee, serius dia. Kalau udah urusan duit mau disunat, serius. Pejabat hanya sekedar memikirkan bagaimana peningkatan kedzaliman tadi itu. Wa wad'uhu fi ghairil mustahiq, kadang-kadang mengeluarkan duit bukan pada yang berhak untuk dikeluarkan. Yang danda kadang-kadang duit dari rakyat diambil dengan paksa tapi dikeluarkan dengan yang tidak-tidak. Contoh nih ya. Ini bagaimana kita akan ridho. Contoh. Untuk biaya alun-alun sekian miliar, 10 miliar, duitnya rakyat, termasuk duitnya anak sama ente. Tapi dibuat pacaran, kira-kira ridho duitnya dibuat gitu? Wallahi saya nggak ridho kalau itu duitnya saya. Dibuat untuk bangun gor misalnya, tapi dibuat untuk nyanyi-nyanyi terus ada di sana. Itu duitnya rakyat loh itu.
Tidak ada urusan agama sama sekali. Yang penting mengeluarkan duit, ngelontorkan duit walaupun bukan pada tempatnya. Itulah yang menjadi prioritas daripada pejabat sekarang. Kama qala fulan udrubu zakah wa balighu ka akhdhi Umar bin Khattab wa farriguha ka tafrigil Hajjaj. Sebagaimana dikatakan, kalau ngambil zakat, kalau sekarang bukan zakat, pajak, yang betul-betul tegas seperti Umar bin Khattab tegasnya. Tapi kalau untuk ngelontorkan duit cepet-cepetan, tidak seperti Hajjaj. Hajjaj itu orang yang dolim, dia ngelontorkan duit untuk kedolimannya. Luar biasa dia. Itulah yang dilakukan oleh pejabat sekarang. Kalau urusan supaya masuk duit, gimana caranya, harus tegas. Tapi untuk mengeluarkan duit, seenaknya dia mengeluarkan duit tadi itu. Nggak pakai mikir, kadang-kadang bukan pada tempatnya. Lah kalau sudah ketemu dengan pemerintahan model begini, kemudian rakyat model begitu, kata Abdul Haddad, udahlah, kita nggak selera hidup, kata beliau. Kita nggak selera hidup. Karena itu, ini adalah gambaran bagaimana di akhir zaman. Itu zaman beliau itu, apalagi zaman sekarang itu, bisa bayangkan itu. Bisa bayangkan. Nah, kata itu apa ya? Udah zamanun ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil ghafah. Zaman yang udah berbalik dah keadaannya. Wajah menjadi apa ini? Tengkuk. Wajah ada di tengkuk, tengkuk ada di wajah. Benar-benar kebalik sudah 180 derajat. 180 derajat. Yang masuk kantor dengan pakaian dasi, dengan yang masuk masjid dengan gamis, lebih mulia yang mana? Masuk kantor kalau sekarang ya. Yang masuk masjid itu orang-orang bodoh, orang-orang miskin, orang-orang kurang berharga. Yang masuk kantor walaupun nggak sholat itu orang hebat itu. Itu orang hebat. Yang baca hadis, yang baca Al-Quran dengan bahasa Arab itu orang-orang bodoh, nggak maju. Yang baca majalah dengan bahasa Inggris itu adalah orang yang hebat. Ini zaman sekarang itu begitu kan? Yang ngajarkan ilmu, yang buat majelis seperti begini, ini orang-orang bodoh, orang-orang bawahan itu. Yang rapat untuk korupsi itu orang hebat. Itu orang hebat. Zaman udah berbalik. Yang nggak mau harta dari haram itu orang yang bicik. Tapi yang bisa menghasilkan harta yang banyak sekalipun dari haram itu orang yang hebat. Karena itu hati-hati dengan hidup di zaman sekarang ini. Kita lalai, maka kita termasuk golongan ahlun nar nantinya. Karena itu jangan main-main. Jadilah orang yang betul-betul bertahan dalam ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'amal li nafsika min qabli al-mamati wa la تعجز وتكسل فإن المرء جهاد لا ينفع العبد إلا ما يقدمه فبادر الفوت واصطد قبل تصطاد يا صاحبي إن قلبي الآن مكتئب قد كان عاوده ما كان يعتاد تذكر لأصيحاب قد انتزحوا
عنا تناءى بهم غور وأنجاد كفى حزنا أن الزمان مضى والشمل مفترق والجمع أفراد مشتتون بأطراف البلاد على رغم الأنوف كما تهواه حساد بين العبائد لا تدري أماثلهم ما حقهم وهم جمع وأحشاد لهفي على غرباء الدار حين ثووا ولم يطيف بهم أهل وعواد من آل طه وآل المرتضى ومن الزهر البطول لقصر المجد قد شادوا أعزة في الذرى من هاشم وأنيل كتاب والسنة الغراء ما حادوا يموت ميتهم من حيث شاء فأرض الله واحدة والقوم أمجاد أبكيهم بدموع على سائلها يبل من جمرات القلب إيقاد تحسر وشجون كلما لمعات بروق كاظمة تنمو وتزداد وكلما لاحت الورقة على غصن وكلما خفقت بالوادي أنواد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان من دين، ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلوي بن عبيد الله علي بن علوي خرج قسام الأساد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا أبي علوي معلوي الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة من المثال الحبيب عبد الرحمن السقاف وهو سلفي والسكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملا عبد الله عيدروس الأكبر وابنه وبكر بن المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي الصبر ما فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأخي عبد بن سالم قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زاهن الحبشي عبد الرحمن بن جمال البر أحمد بن عبد الله بن سلطان طاهر وأخي طاهر حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي من كافة الأولياء الصالحين من رحلة أرواحهم من مشارق الأرض وخصوصا ولد السبع البلدة ونحب هادي بن صالح بن شمع المسلمين جميع إخوان ونحب جعفر بن سقاف سيد بن وسقاف وأصول وفريمة ومن حضر بدر المجلس سابقا ولاحقا وشرف وكرامة وشيخ ذيك التوحيد وشركه بنية وشرب بنية ووالدينا لكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأن الله رزقنا وإياكم السلام والعافية مع الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية ويغفر الذنوب ويستر العيوب وفرج الكروب ويصلح القلوب ذي الحاج والمتروب ويصرف القلوب ويهدي القلوب والقوالب وأن الله سبحانه وتعالى يصلح الظواهر والبواطن ويهدينا هدي أولادنا ويحفظنا وإياهم جميع الشرور والفتن والمحن ما ظهر المطن طول عمرنا وعمر طاعات الله وعلى هدينا كنا صالحة ومن السلف من الآباء ومن والد الصالحون فيما يدي الجلسة نويناهم وقصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.